प्रथम क्वेश्चनटी होची दिल्ली सुल्तान प्रजा मानक ठारू क्यों कर आदाय करुथिले आदाय करू नथिले एटा जिजिया खामोश परब उसर ए भितर जिजिया खामोश उसर ए तीनटा कर आदाय करा होतला केवल परबटा आदाय करा हो नथिला। शंकराचार्य केउं मठ स्थापन करी नाहांती गोवर्धन मठ शारदा मठ श्रृंगेर मठ ए तीनटा सारा से स्थापन करचंती बाकी माता मठ से स्थापन करना एटा होची सटीक आंसर। लांगुला नरसिंह देव बोली केउं राजा को कहा जाए कपिलेन्द्र देव द्वितीय नरसिंह देव प्रथम नरसिंह देव चड़गंग देव एथिरु प्रथम नरसिंह देव होची सटीक आंसर। आमे नानक जी को नीतिवाणी केउंठारु जानी परिबा बीजक आदि ग्रंथ वेद आमुक्त माल्यव ए भितरु आदि ग्रंथटा होची सटीक आंसर। मामूद को शासन विषय केउंथरु सूचना मिले बाबरनामा अकबरनामा मामूदनामा शाहनामा। रेड पेनटा देलो रेड पेनटा मामूदनामा एटा भूल आंसर शाहनामा होची ठीक आंसर शाहनामा। एटा होची 3 मार्क सॉरी कटि जीवो। रे 2 नंबर क 1 मार्किया मामूद आलुबेरणी को कहीं भारत पठाइथिले कारण भारत संपर्क रे ज्ञान आहरण करने से भारत को आलुबेरणी को पठाइथिले एटा ठीक अच्छी। प्रतिहार मान नामकरण एपरी होइची कहीं प्रतिहार अर्थ होची जगुआली से माने गिरिपथ जगुथिले शत्रु मान आक्रमण रक्षा करने गिरिपथ को जगुथिले तेणुकरी एटा भी गोटे प्रकार ठीक आंसर। राजेंद्र चोल अनेक नदीबंध कहीं निर्माण करथिले राजेंद्र चोल अनेक नदीबंध कृषिर उन्नति पाई निर्माण करथिले एटा ठीक आंसर। गोपुरम कहले कौन बुझाउथिला गोपुरम कहले मंदिरर प्रवेश द्वार बुझाउथिला एटा ठीक अच्छी। सुल्तान को शासन समय रे वाजिर कौन करुथिले ये लिखिची न्याय प्रदान करुथिले एटा भूल आंसर यार सटीक आंसर होची से भू राजस्व आदाय करुथिले लिखि दो भू राजस्व आदाय करुथिले। एबे 3 नंबर क 2टी बाकी रे लेख प्रत्येक रो मार्क होची 2 मार्क कोडा देची स्वर्ण और ताम्र मुद्रा प्रचलन जोगु कौन सब असुविधा हेला 2टी उल्लेख कर। ए घटनाटी होची ए मोहम्मद बिन तुगलक शासन समय रे जेतेबेले ताम्र मुद्रा प्रचलन कराइतला स्वर्ण मुद्रा विषय किछि सेठार उल्लेख नाही किंबा हाफियरली पर्यंत जेतिकी कोर्स रही से स्वर्ण मुद्रा विषय किछि नाही केवल ताम्र मुद्रा विषय अच्छी। ये जो ताम्र मुद्रा प्रचलन कराला से असुविधा कौन होता ना स्वर्ण और ताम्र मुद्रा प्रचलन जोगु राजकोष खाली हो जाइथिला जो विभिन्न आर्थिक असुविधा देखाइथिला विनिमय असुविधा होइथिला ये जो लेक्चर ठीक हम। तापरे मोहम्मद बिन तुगलक को आड़वाया राजा बोली कहीं कह जाए मोहम्मद बिन तुगलक को आत्मबल चेष्टा नथिला से जो काम करुले संपूर्ण करि पार नथिले सेथिपई तांकू आड़वाया राजा बोली कहउतला एटा भी
ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ କମ୍ ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ଏହା ଲେଖିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଗ ଭକ୍ତିବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ଇଏ ଲେଖିଛି ଭକ୍ତିବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମୀରାବାଇ, କବୀର। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଚୋଳମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ନିଜର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ, ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ତା'ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗରର ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର 2ଟି କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଉଛି ବାହମନି ବିଜୟନଗରର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗରର ରାଜ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ ମାତି ରହୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ 2ଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟ କୃଷ୍ଣା ଓ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରାଇଚୁରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଠିକାର ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାହମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ରୂପ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ। ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ରିଟେନର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ସମ୍ବିଧାନ। ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଥିରେ ନିୟମମାନଙ୍କର ସମାହାର ରହିଥାଏ, ସେଟାକୁ ସମ୍ବିଧାନ କୁହାଯାଏ। ନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁଟା? ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନଟା ସଂଶୋଧନ କରିହେବ ବା ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।